प्रेरणादिका मिले सद्गुरुवाणी राधा स्वामी धामता मोहि भेद जनागे ऊंचा से ऊंचा देसाय आओ अधर भिखारी निशाने राधा स्वामी नागी मोहि महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के हर पांच भाई साधु संगर सार रस मैंने पिया भाई प्रेम लगा कर चरण में मन सनातन आई तड़पा उठे भी कल लगो कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन नित रहो गहे मन फिरताई सुराग चढ़े आकाश में करे सप्त विनाश भाव भाव निरखल चले आवे निज घर वासा यह आशा मेरे मन से रहे चित्त उदास विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे पार प्रेम भार वर खाकर अमृत खाना दीन दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो दावत रहो नितो राधा समर्थ नहीं जैसे मार प्रेम भार वर खाकर पर अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो दात रहो नितो राधा स्वामी अभी न कोई समर्थ जैसे मागवाना प्रेम भार वर खाकर पर अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो नितो राधा स्वामी सुकर करो जोड़ कर सविनय कर साधु संग परम गुरु सिंधु समर आदि अनादि अपार राधा स्वामी मैं तो सवाय भार बार बार बन जाऊं तन मन चरण पार क्या मथुरे मैं गाऊं मेरे करी जैसे कृपा करो धन धन गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी करो तुम सेवा अजड़ भक्ति महि देव प्रभु दीना दीनानाथ आगम तुम वान करो अब राखो निक साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण भार गए प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिना न दूसरा अब करो दया परत कस तुम द्वारे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम गिरा दुख सुख कुछ जाते नहीं छूटे समय सपात दया करो मेरे साईया देव प्रेम गिरा दुख सुख कुछ जाते नहीं छूटे समय सपात बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग देव नित परम गुरु
दुरातार साधु संग देव नित परम पिता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्य ज्ञानञ्जनशलाकयः चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरणजङ्गमव्याप्तं येन विश्वं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मै श्रीगुरवे नमः नागरधिकन्दमः तत्त्वज्ञानदर्पणं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिनादिस्य गुरुपरमदैवतं गुरुपादकरन्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ब्रह्मानन्दं सुखदं केवलं ज्ञानवर्षिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करचंती सत्संगर कर्मी अधर्जु श्रीयुक्त स्मृतिरंजन बेउरा। अनुगुल चंद्रंक स्वस्त लिखित सत्यानुष्ठान ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ। परवर्ती आविर्भाव जो ख्याल विवेकर अनुचर ताहारी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब। विस्तार अस्तित्व हराओ किंतु लिभि जाओ नहीं। विस्तार ही जीवन विस्तार ही प्रेम प्रसारण आनी दिए ताही सुकर्म आउ जो मन रे संस्कार जिद इत्यादि आसे सार कथा जो मन संकीर्ण हुए ताही कुकर्म। जो कर्म मनीष पाखे कहले मुहरे कालिमा पड़े ता करने को जाओ नहीं। घृणा जो साधना करिले हृदय प्रेम आसे ताही कर। आउ जो क्रूरता कठोरता हिंसा आसे ता आपात लाभजनक हेले मध्य ता पाखु जाओ नहीं। तुमे जदि एपरि शक्ति लाभ करिथाओ जहा ऐश्वर्य कक्षेचुत कर पार पृथ्वी भांगी टुकुरा टुकुरा कर पार बा समस्त को ऐश्वर्यशाली कर दे पार किंतु जदि हृदय प्रेम न थाए तेबे तुमर किछि होई नाही। जय जय गुरु स्मृति भाई। जय जय भजन कीर्तन कार्यक्रम आरंभ करा
प्रथम भजन परिवेषण करुछंती सुधांशु सुबुद्धि भाई भंजनगर। जय गुरु। जय गुरु आरंभ करंतु। जय गुरु। आरंभ करंतु। आज्ञा। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणाधर सत्य निरंजन, परम करुणाधर सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भयहारी, सकल दुख भार वेदन हारी, भव भयहारी, विश्वनाथ स्वामी विश्वनाथ स्वामी स्वरत विहार, चेतन वर्धन प्रभु, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सुभर भयनायक, प्रीति विनायक, स्नेह विधायक, सुभर पालक, अभय नायक, नायक, स्नेह विधायक, आलोक उजालो पाप को पुरुषो, आलोक उजालो पाप को पुरुषोत्तम प्रभु तेरी दाता, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम
भुवन विभूषित करुणाकर भुवन विभूषित करुणाकर सनातन इष्ट नव अमृत आधार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम करुणा धन सत्य निरंजन परम करुणा धन सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर जी मेरे परम दयाल जयतु नमः देव विसा जयतु जयतु नमः नाथ कृपाल जयतु जयतु नमः परम दयाल ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ভজন পরিবেশন করিবে ডাক্তার জয়প্রকাশ দাস পুরী। জয়প্রকাশ ভাই অনলাইনে অଛନ୍ତି না নাই? দাদা জয় গুরু। হ্যালো দাদা জয় গুরু। ভজন ভজন পরিবেশন সবু শূন্যতারা পূর্ণতা হই শূন্যতারা পূর্ণতা হই তুমি যে দিয়েছ দেখা তুমি যে দিয়েছ দেখা তুমি অছ বলি লাগে নাহি একা একা তুমি অছ বলি মত লাগে নাহি একা একা সবু শূন্যতা পূর্ণতা হই শূন্যতারা পূর্ণতা হই তুমি দিয়েছ দেখা তুমি দিয়েছ দেখা তুমি অছ বলি মতনি প্যারে লাগে नहीं दिखाएगा हो लगे नहीं दिखाएगा तुम्हें करुणा सागर तुम्हें हसरा रस घन रूप अपरूप विश्वमय तुम्हें करुणार অনন্ত সাগর ঈশ্বর ইচ্ছাময় তুমি রহস্যর রস ঘন রূপ অপরূপ বিশ্বময়
तुम अभिनय जीवन रखा तुम अभिनय जीवन रखा पड़ी जाए विकासीना पड़ी जाए विकासीना तुम्हें अच्छा बोली दुनिया रे लागे नहीं एकाएका ओ लागे नहीं एकाएका असरा दुखरा झरा बरसरे रंगरा इंद्रधनु जीवन पथ पड़िकारे तुमे आशार उदय आनो जीवन पथ पड़िकारे तुमे आशार उदय दुखरा झरा बरसरे रंगरा इंद्रधनु अंधार तुमे अंधार घेरा जीवन रे तुमे आसी पहुंच बात मंडी बात ले आपने पहुंचे थी दुनिया रे लागे नहीं एकाएका तुम्हें अच्छा बोली दुनिया रे लागे नहीं एकाएका सब शून्यतारा पूर्णता हुई शून्यतारा पूर्ण मेरे देश देखा तुम्हें जे देश देखा तुम्हें अच्छा बोली दुनिया रे लागे ओ लागे नहीं एकाएका ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାଇ कौस्तुभ नाग चौधरी सुनाई दे रहा है ना? जय गुरु आरंभ करो। जी 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 उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। ओ उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाम ओ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाम उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले काल करे ना घात मेरे मालिक जगत के नाम ओ सुनो रे भाई मेरे मालिक जगत के नाम संगी न साथी मीत न कोई है संगी न साथी मीत न कोई ठगने आए बंधु भाई चेतो अब भी शरण में आओ चेतो अब भी शरण में आओ चरण झुकाओ मात मेरे मालिक जगत के नाथ ओ चेतो अब भी शरण में आओ
चरण झुकाओ मात, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ मेरे ओ धन संपद सब कामना वे, माया बंधन छिन मेरी जावे। धन संपद सब कामना वे, हाय धन संपद सब कामना वे, माया बंधन छिन मेरी जावे। दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जाएगा। छोड़ो इनका साथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जाएगा। छोड़ो इनका साथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई, मेरे मालिक, ओ मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ इन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, इन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, हाय साधु गुरु का कहना मानो। भक्ति प्रेम को मन में ठानो, साधु गुरु का कहना मानो। ओ सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ। ओ सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। हो सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बनकर, सेवक बनकर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ। हो उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, उन्हीं दयाल का, उन्हीं दयाल का चरण पकड़ ले, काल करे ना घात, मेरे मालिक जगत के नाथ। ओ सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ, मेरे मालिक जगत के नाथ। सभी को मेरा जय। কৌস্তুভ নাগ ভাই, কৌস্তুভ নাগ চৌধুରୀ ଭାଇ ପୁଣ୍ୟ ସୁଦୂର ପୁଣ୍ୟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଗୋରସ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ହବ। କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସନ୍ତୋଷ ପଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଭଦ୍ରକରୁ। সন্তোষ পল্লী ভাই ভদ্রকରୁ জয় গুরু দাদা। আমন্ত্রণ କରୁଛି দাদা জয় গুরু। আরম্ভ କରନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ। আগে জয় গুরু, জয় গুরু। নাচি উঠে ত্রিভুবন, গ্রহ তারা সূর্য জহ্ন, মিলি সর্বে গগন পবন, মিলি সর্বে
গগন পবন নাচি উঠে ত্রিভুবন গ্রহ তারা সূর্য জহ্ন নাচি উঠে ত্রিভুবন গ্রহ তারা সূর্য জহ্ন মিলি সর্বে গগন পবন মিলি সর্বে গগন পবন শারদীয় গুঞ্জরণে আনন্দ আসই মনে গুঞ্জরণে আনন্দ আসই মনে শারদীয় গুঞ্জরণে আনন্দ আসই মনে শারদীয় আনন্দ আসই মনে যাহা লাগি মন মৌছন লাগি মন মৌছন পাগল কলারে পাগল আজি পাগল কলারে পাগল কুহুক পরশ তার পাগল কলারে কুহুক পরশ তার পাগল আজি পাগল কলারে পাগল কলারে কুহুক পরশ তার পাগল কলারে কুহুক পরশ তার আজি কুহুক পরশ তার পাগল কলারে কুহুক পরশ তার আজি কুহুক পরশ তার পাগল কলারে কুহুক পরশ তার পাগল আজি কুহুক পরশ তার পাগল 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 কলারে পাগল কলারে পাগল কুহুক পরশ তার পাগল কলারে কুহুক পরশ তার কুহুক পরশ তার পাগল কলারে কুহুক প্রভাতর রবি আজি শুনেলি শুনেলি কিরণ সাজি সমগান বজায় আনন্দে সমগান বজায় আনন্দে ସେହି ପୁଣ୍ୟରେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ଧରାରେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ସୁଧା ଗୋଳା ସତ ସୁଧା ଗୋଳା সত নাম ছন্দে শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি শঙ্খ ধ্বনি পড়ুছি সতে উচুড়ি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ুছি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ুছি সতে উচুড়ি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ুছি সতে উচুড়ি ধ্বনি হুড়াহুড়ি
আজি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ুছি সাথে চুরি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ুছি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ুছি সাথে চুরি 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 আজি পড়ুছি সতে উছুড়ি শঙ্খ ধ্বনি হুড়াহুড়ি পড়ু জয় জয় অনুকূল বেদ বেদান্তর মূল জয় জয় জাগি উঠে নবীন পরাণ নগরে নগরে আজি বরণর ডালা সাজি নগরে 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 আজি বরণর ডালা সাজি কর তাঙ্ক পূজা আয়োজন কর তাঙ্ক পূজা আয়োজন নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন রূপরে দয়াল নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে নূতন মন্ত্রে ডাকু আজি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি আজি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে ডাকুছন্তি নূতন রূপরে আসিছন্তি নূতন মন্ত্রে হরি বল 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 হরি বল। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে কীর্তন পরিবেশন করছন্তি। এই কীর্তন পরিবেশন করে আমକୁ প্রেরণা প্রবুদ্ধ করে তোলিছন্তি। পরম পিতা শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ নিকটରେ ମୁଁ ସର୍ବାଦୌ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟିପୁତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶେଷ। ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଦାଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ
वक्ता मान ठारू आमे किछि सुनिबा। एई प्रसंग रे मु आपण मान सब जॉइन करचंती जोड़ी हेचंती आम सहित गोटे प्रसंग कहबी। केंद्र बहु पुरातन 1972 मसीहा जून मास 19 तारिख रे प्रथम ये अंचल रे सत्संग उत्सव केंद्र रे एवं सेई ठारू अव्याहत भाव रे धारावाहिक भाव रे ता चालू रहिछि। घात प्रतिघात उत्थान पतन भीतर देखि जेमति जीवन सेमति मध्य एठी सत्संग केंद्र चालू रहिछि, चालू रहिबो। आज जो किशोर सत्संग अनुष्ठित है, मातृ सम्मेलन अनुष्ठित ही सारी सबू ऑनलाइन परम पूज्यपाद आचार्य दादांकर आशीर्वाद क्रमे एवं मु वर्तमान आम केंद्र जे सभापति श्रीमान नीरज कुमार आचार्य मु तांको आह्वान से संक्षेप रे केंद्र विषय टे कहिबे, तापर हमर वक्ता माने तांकर आलोचना। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा समस्त रातुल चरण में मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज एक शुभ दिन आम लथांग सत्संग केन्द्र वार्षिक सत्संग उत्सव तथा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 133तम आविर्भाव उत्सव ऑनलाइन माध्यम साड़म्बर पालन कर उत्सव पालन पाई आमर स्थानीय गुरु भाई मानकर अनेक प्रचेष्टा आज करिछि। एथि सहित आम ये ऑनलाइन जोड़ी होइथिबा सहप्रति ऋतिक पूज्य सहप्रति ऋतिक वृंद को मु अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी जे से आज ये सत्संग योगदान करचंती। सत्संग अनेक कर्मी भाई एवं गुरु भाई आम मानू प्रेरणा पृष्ठ करचंती। लथांग सत्संग प्रति तांकर जो अद्भुतपूर्व आकर्षण रही आज ये ऑनलाइन सत्संग मध्य नहीं आसी। मु समस्त सर्वविध कल्याण श्री श्री ठाकुर श्रीचरण जनाए। आपण मानकर सहयोग सदिच्छा प्रेरणा आम अनेक उद्बुद्ध करिछि। एबे आमर सत्संग कार्यक्रम आलोचना कार्यक्रम चालू रहिबो। मु सामान्य अध्यक्ष को निवेदन करी पुरुषोत्तम। आज सदालोचना कार्यक्रम रे प्रथम वक्ता श्रीयुक्त निर्मल चंद्र जेना सर्वजन प्रिय मनी भाई रघुनाथपुर मुझे आह्वान करी से संक्षिप्त वक्तव्य 10 मिनिट 15 मिनिट भितर शेष करेंगे। जय गुरु मनी भाई। जय गुरु जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूजनीय श्री श्री बाबाईदा समस्तंकर रातुल चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग उत्सवर एही पवित्र लग्न रे उपस्थित सम्मान्य परिचालक महोदय, वरेण्य ऋतिक देवमंडली, सम्माननीय कर्मी मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिलाए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आपण माने समस्ते जानती आज
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନ ଲଥାଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଳନ କରୁଛି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 133ତମ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଏହି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦିଗରୁ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥାଏ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଭାବ ଦେଖି ଜାଣି ହୁଏ ଏମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନରେ ନିଜେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ସେହି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବରେ ଭାବିତ କରି ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିଜେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତୀ କରି ତୋଳିବା ଇଏ କମ ସାଧନାର କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଶୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିଦିଏ, ଜଣାଇ ଦିଏ, ଦେଖାଇ ଦିଏ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସେଦିନ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ଯାହାର ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ସଦୃଶତ୍ୱର ମିଳନ ଫଳେ ବଢି ଉଠିବା ସହଜ ତାହାର ସତ୍ ପ୍ରଭାବ ରହେ ଅନ୍ତରାଳେ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ମାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସେଇ ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳ ଧରି, ଆଉ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ ମାନି ଚଳିବାର ଗୁଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ରହିଛି ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରି, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଏମାନଙ୍କୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ ନା। ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ରଖି ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ। ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ତାର ଜନ୍ମ, ତାର କୁମାରୀ ଜୀବନ, ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ତାର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ, ତାର ସେବା କାଇଦା ଢଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ, ତାର ହସ, ତାର କଥା, ତାର ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ତାର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ତାର ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଯା, ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଚର୍ଯା, ତାର ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯା, ତାର ପଡୋଶୀ ସେବା, ତାର କୁଶଳ କୌଶଳୀ ଜୀବନ ଚଳନୀ, ତାର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବାର ବାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇ ମା ମାନଙ୍କର ଆଜି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧର୍ମରେ, ନୀତିରେ, ଆଦର୍ଶରେ, ଚଳନରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଆଚରଣରେ, କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତର ଦେଇକିରି ମା ମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମାନକୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତର କଥା ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବିତରଣ କରି ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସଂସାରର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆଜିର ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାହା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପରେ ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦା ଆଲୋଚନା। ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସେ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅତି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ
सहप्रति ऋतिक श्रीजुक्त गोपबंधु नायक बंधु हो पड़ी सत्संगर सदालोचना भितर आउ निजर जीवन चलनी भितर आउ निजर परिवार को से गढ़ी तोली प्रभु पाखरे एकांत प्रार्थना तांकर जीवन चलनी आहुरी आहुरी कुसुमित हो आउ सीए यही भली भावरे निजे भाव प्रभुंकर भावरे विहोल होई आम मानकु समस्त से भली विहोल करी तोलंतु तांकर प्रभुंक प्रति जो टाण तार प्रभुंकर दयार कथा तांकर करुणार कथा तांकर लीलार कथा तांकर तांकु धरी निज जीवन रे अनुभूतिर कथा से बार 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 आम मानक पाखरे तोली धरिचंती किंतु श्री रामचरित्र मानसर से कथा पुण्य पुण्य कीर्ति निहे सुनत सुनाए नियत प्यास बुझत न बुझाए जिते शुणुची तार शोष मोर मेंटू ना आहुरी शोष होउची माने आहुरी आहुरी शुणिबाकू मोर मन सदा सर्वदा पुलकित होई अपेक्षा करी रहिची आउ सर्वशेष रे आजिर जो माने जो एई सत्संग केन्द्र जे प्रतिष्ठाता जे मूल सूत्रधर पूज्य खुशी भाईना तांको कथा मु आ कोन कहबी ए बयस रे मध्य सूर्य उदय पूर्वरु 16 वर्षर पिलाटी भली से इष्ट काम करबा पई जगतसिंहपुर जिला सदर मुक्तमरे पहुंची जाई पारुछंती मुहरे हस आउ मन भितरे केबे नेगेटिव भाव आमे देखिनाउ तांकर चिंता तांकर सहनशील बुद्धि घात प्रतिघात को अतिक्रम करी प्रभु को प्रतिष्ठा करिया पाई से संकल्पबद्ध जीवन यापन करी चली प्रभु को पाखरे एकांत प्रार्थना से आहुरी आहुरी से भली जीवनीय भाव रे तांकर भावधारा को निजर परिवार परिजन परिवेश भितरे प्रभुंकर से अमृतर कथा को संचालित करंतु निजे निरोगी होई निजर से हस हस मुहरे पर को अपनार परिवार बुद्धि को नहीं से तांकर जीवन को सार्थक करी तोलंतु यह ही प्रभु पाखरे मोर एकांत प्रार्थना समय अतिक्रांत हो चली आमे माने समस्ते अपेक्षा करिछे से पूज्य गोपबंधु भाईंकर श्रीमुख निश्चित से ठाकुरंकर कथा गुड़िक शुणा परम दयाल श्री श्री ठाकुर आम मान पाखरे यही मानव तनु धारण करी जन्म नहीं आसी 81 वर्ष बयस सांसारिक जीवन को अतिबाहित करी जहा तोड़ी धरिले ताहा को जदि आमे कंटाए कंटा बुझिकी चलिबा ताकू हृदय रे स्थान देकिरी चलिबा ताहले आमे समस्ते तांकर मन लाखी मनीष तो हबा ता छड़ा देव दुर्लभ चरित्रर अधिकारी मध्य आमे होई परिबा सेथिपाई निरहंकार जीवन दरकार सेथिप्रति प्रीतिपूर्ण व्यवहार दरकार आउ सेथिपाई मानि चलिबार गुण दरकार आउ बुझी चलिबार गुण को मध्य मन भितरे साइती रखिबा दरकार आउ सबुर मूल रे आम मानक भितरे से भल पाइबार गुणटा को सदा जागृत करवा से तो बार बार सत्संग रे आलोचना मु रखे सत्संग एक भल पाइबार संग यही संसार भितरे मनीष बंची रहा हेले भल पाइबाटा कौन जानिबा दरकार बुझिबा दरकार शिखिबा दरकार आउ सेही भल पाइबार अभाव आज प्रतिटी परिवार भितरे निज निजर माने संपर्कीय कुटुंब भितरे आज बहान शत्रु भाव जागृत हो जाउची कारण भल पाइबार भावटा बा भल पाइबार कायदा टिक को आमे जानि पारिलु नाही जहा पुरुषोत्तम आम मानक पाखरे तोड़ी धरिचंती आउ द्वितीयटा होची मानि चलिबार गुण देखंतु जाहको ठारु मु जन्म नेली जे मोर बापा जे मोर माँ ए हाड़ ए रक्त ए मांस तांकर ही दान आउ मु जदि एई छेमाने बंची थिबा भितरे एई हाथ देई एई मन देई एई बुद्धि देई तांकर सेवा टिकक करि न पारिली आउ तांकर मृत्यु परे हजार हजार लोकन को खाइया को दबा से मूल्य किछि रहेना जहा हमें पुरुषोत्तम को ग्रहण करि जानि पारिलु किति सुंदर भावरे परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती पिता मातांकर जुगल मूर्ति हौ को तुमार पूजार होम
তাদের প্রতি ভক্তি প্রীতি রহুକୁ ইষ্ট নিষ্ঠা দম। ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ନ କଲେ ମୋର ଯେ ପୂଜା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ କଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିତୃ ସେବାଏ ବ୍ରତୀ ଯେ ଜନ ସତ୍ତା ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ନିଏ, ଜୀବନ ଧାରାର ଉର୍ଜନା ତାର ଫୁଟେଇ ଉଠେ ଆଲୋ ବିଛିଏ। ଯେଉଁ ପିଲା ତାର ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ନୀତି ଆଉ ବିଧାନକୁ ମାନିକିରି ଚଳିଛି, ସେ ଜୀବନରେ ହାରିଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନରେ ପଛେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପିତା ମାତା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଜାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଡିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ, ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଥାଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଆହୁରି ଆହୁରି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତି ମେ ତୃପ୍ତି नहीं होना चाहिए, भोग में तृप्ति होना चाहिए। जड़े सन्थ एक कथा कहते कटक मारवाड़ी क्लब रे मु शुणी टीपी आनी मते माने मोरे भक्ति रे जदि गोटे मनीष तृप्त हो गला ता भितर सेठी बाड़ पड़ीगला, अहंकार आसीजिव, अभिमान आसीजिव, स्वेच्छाचारी भाव आसीजिव, आउ मनीष स्वार्थ भावपूर्ण होइजिव। परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती आपन स्वार्थे पटु जारा परेर प्रति लक्ष्य नाही, ए मन व्यक्तिर दुख ही आसे, दुष्ट भाग्य पाई से। तेणु निज स्वार्थ रे जदि मु सदा सर्वदा व्रती हो गली ताले मो अहंकारी हो जीवी, अभिमानी हो जीवी, आउ पाप पथर यात्री हो जीवी। सेइथिपाई सदा सर्वदा से इष्ट आचार्य गुरु पुरुषोत्तम को मथारे बहन करी संसार आर्यर नीति आर्य संस्कृतिर नीति विधि को मानी मोर जीवन को अतिबाहित मु करि चलिबी। एई संकल्प रे मु सदा सर्वदा व्रती होइकिरि रहिबी। कारण गुरु को धरिकिरि चलिले मनुष्यर वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होइताय, मनुष्यर चलन चरित्र आचरण परिमार्जित होइताय, मनुष्य ज्ञानर समृद्धि होइताय, आउ भाग्यर परिवर्तन होइताय। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। मणि भाई पाखरे कृतज्ञता जनाऊँगी। आज यही वार्षिक सत्संग उत्सव आम सहित जोड़ी होकर सुचिंतित वक्तव्य प्रदान करचंती। परम पिता निकट में परिवार सर्वविध सात्विक मंगल कामना करी प्रार्थना जनाए। वर्तमान आम मानकर जी आज मुख्य आलोचक गोपबंधु नायक सप्रभु सोरो से गोपबंधु भाई आम केंद्र को बहु बार आछंती, बहु भाव से आम सहित बयस अतिक्रांत होते कथा गुड़िक अत्यंत गर्जियस कथा ठाकुर भावधारा को नूतन शैली रे से उपस्थापन करते। भाई और माँ माने समस्त से अत्यंत प्रिय। मु बर्तमान आह्वान करी से वक्तव्य रखिबे। गोपबंधु भाई 8:25 पर्यंत आपण वक्तव्य प्रदान करंतु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आरंभ करंतु। वंदे लोक तिलकम सत्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबायदा, ये पंचदेवंकर चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। सत्संग केन्द्र आनुकूल्य रे आयोजित यह सत्संग वरेण्य संचालक मोर अग्रज प्रतिम ऋतिक देवता सम्माननीय कृषि नना
उक्त सत्संग सहित युक्त थिबा समूज्य ऋतिक देवता मंडली भ्राता मंडली कल्याणमयी माँ माने स्नेहर कुनि कुनि पिला माने समस्त मोर यथायोग्य प्रीति प्रणाम राव जय गुरु। आनंदर कथा दिवस व्यापी कार्यक्रम माध्यम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जन्म महामहोत्सव ए लथांग सत्संग केन्द्र आनुकूल्य रे पालित होईछि। ये अंतिम लग्न रे आमे पहुंचीछु एवं मो पूर्वर सम्माननीय निर्मल भाई सुंदर भाव रे परम दयाल श्री श्री ठाकुर कथा संक्षेप हेले मध्य अत्यंत भाषा एवं भाव में परिप्रकाश करिसेंती। से अनंत विश्वर मालिक जी जेते कहले भी सब शब्द गुणा ड्रॉप इन द ओशन समुद्र को जमी संखे से दिन परम दयाल श्री श्री ठाकुर पाखरे तांकर परम भक्त सुशील पशु कहउचंती ठाकुर टेनिसन तांकर गोटे कवितार पंक्ति रे कहउचंती आई मार्क हिम इन द साइन ऑफ द सन आई मार्क हिम इन द फ्लावरिंग ऑफ the trees in the garden but in his ways in the man I found him not। पचार जन सन्देश भाव में ठाकुर को ठाकुर टेनिसन जदि सूर्यंकर रश्मि भितर जदि परम पिता संधान पाइले गछर फूल भितर जदि संधान पाइले मनुष्य भाव पाइले नहीं कहीं श्री श्री ठाकुर कहते सुशील दा आमी यदि टेंशन होताम आमी की लिखताम जानेन मुझे टेंशन है कहते सुशील दा ठाकुर आपने की लिखतान श्री श्री ठाकुर कहते आमी लिखताम इन हिज वेज इन द मैन आई फाउंड हिम मोस्ट अर्थात मनुष्य भितर तांकर पूर्ण परिप्रकाश वास्तव में से पूर्ण ब्रह्म परम पुरुष आज धरावतरण करिसेंती। से परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर आज जदि 133तम जन्म महोत्सव पालन होची 133 वर्ष अतिक्रांत होगा जाउची तथापि मनुष्य पाखरे आज मुह खोली कहबा पड़ुची परम पिता आछंती बोली धरावतरण करिसेंती बोली कारण परम पुरुष को बुझिबा एते सहज नुह। कबीर साहब कहते पुरुषोत्तम का महिमा अपार है पार न पावे कोई जब भक्त जन पग धरे शमशान तीर्थ है। पुरुषोत्तम का महिमा अनंत असीम पार न पावे कोई तांको कहीं अतिक्रम करि परिबे नहीं। जब भक्त जन पग धरे शमशान तीर्थ हुए जिते भक्त माने तांकर पग शब्दटा होची भोजपुरी शब्द जार अर्थ होची पाद पाद शब्द आसी पद धातु जार अर्थ होची चलन। ए पुरुषोत्तम कृति चलन को जो मनीष आपणे निये सेतेबेले शमशान तीर्थ रूपांतरित हो जाए अर्थात जो मृत्युर झंझा छुटू थाए से जीवन संचारित हुए वास्तवता आमे किंतु बुझी पारुना। ईश्वर पुरुषोत्तम जो धरावतरण कर आज नरतन बुझा आमर साध्य कौटी सार्थकता साधना बा कहीं से दिन परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पाखक आसचंती ब्रजगोपाल दत्तराय एवं श्री श्री ठाकुर पाखरे परम सेवक भाव में निजर चाकरी एवं निजर समस्त किसी गृह संपत्ति को बिक्री बाक्री करी ठाकुर पाखरे नित्य सेवक भाव में रही 1939 मसीह श्री श्री ठाकुर से दिन कहते ब्रजगोपाल दत्तराय को ब्रजगोपाल तुम्हें आश्रम छेड़े चले जेते हबे एखाने तुम थाकते पारबो ना 14 वर्ष तुम आश्रम आसबे ना से हतबाक हो जाउछंती ब्रजगोपाल दत्तराय कारण जहाँ थिला पैतृक संपत्ति सब बिक्री कर श्री श्री ठाकुर समर्पण कर देइछंती। चाकरी थिला चाकरी तो छाड़ी देइछंती आ कोठी जिबे मुंडा गुंजिया पय ठाकुर जे वर्तमान तंग विताड़ित करूछंती। ठाकुर कहउछंती तुम्हार जे छेले रजत तार पढ़ा सुनार खर्च आमी बहन करबो ना तुम्हें बहन करते হবে तुम्हारा स्त्री प्रियलता के लिए तुम्हें आश्रम छेड़े चले जाओ। श्री श्री ठाकुर श्रीमुख को सजल नयन चाही अश्रुसिक्त नयन प्रणाम निवेदन करी चली आसुचंती से दिन ब्रजगोपाल दत्तराय कोठी बथा गुंजिबे कलिकता सहर
2 दिन काटला परे तृतीय दिन जड़े बंधुक सहित साक्षात होइछि बंधु जनक तांका गृह को पाछुटी नेइचंती सेठी बंधु गृह रे 3 दिन अतिबाहित कला परे बंधु पत्नी तांका स्वामी के पाखरे कहउचंती ए अवांछित अनवांटेड गेस्ट हमार बाड़ीते कतदिन थाकबेन तार परिचर्या के आमाके करते सब दिन ना कि कथाटा कष्ट लागिछि ब्रजगोपाल दत्तराय को निजर पिला एवं स्त्री को धरी पुणी बाहरी आछंती एवं आरंभ करिसेन ट्यूशन आरंभ करिसेंती पिला पुओ रजत को पाठ पढ़ेबा पई सब किछि निज कष्ट स्वीकार करी समय अतिबाहित करिसेंती श्री श्री ठाकुर को श्री श्री ठाकुर को नहीं चली जीवन व्यापी ता भितर देखा देछि रजत जेतबे बीएससी परीक्षा रे पास करि जाइछंती फर्स्ट क्लास रे सेतबे से अंचल जमीदार जने तांकर कन्यादान करिबा पई रजत को प्रस्ताव देइछंती ब्रजगोपाल दत्तराय प्रस्ताव नै आछन श्री श्री ठाकुर पाखकु श्री श्री ठाकुर से दिन उपवेशन करिछंती जति आश्रम रे आ ठाकुर तांको देखबा मात्रे पछपट को मुंह बुले देइछंती ठाकुर पाखरे प्रार्थना करी ठाकुर पाखरे निवेदन करबा पूर्वरु श्री श्री ठाकुर कहउछन बिए हबे ना फिरे जाओ फेरी आछंती तापर निज कष्ट रे रजत को पाठ पढ़िछंती रजत एमएससी पास करछि एवं तापर तार चाकरी हो जाइछि अब मात्र 14 वर्ष पूरीबा पई 14 दिन बाकी अछि आश्रम चली आछंती ठाकुर कहउछंती की करली तुमी की करली आमी बोलेছিলাম 14 वर्ष पूर्ति नबार आगे तुमी आसबो ना तुमी आसलो केन तबे ठाकुरंगर आश्रम रे रहिछंती किंतु देखा जायछि परवर्ती पर्याय रे से आक्रांत होइछंती हाड़फुटी रोग रे समस्त देहटा पचिबा आरंभ होई जाइछि आ तांकर स्त्री प्रियलता मध्ये सेही परि भाव रे रोग रे आक्रांत आ पुत्र रजत मध्ये सेही परि मृत्यु सज्जा रे छटपट सारा परिवार ठाकुरंगर पाखकु जते निवेदन कले भी ठाकुर आसुनांती सेदिन प्रियलता ठाकुर जाउछंती प्रियलता घोषली घोषली आसी ठाकुर पाद पाखरे प्रार्थना करूछंती ठाकुर आमके बांचाओ ठाकुर आमके बांचाओ आमार परिवार ध्वंस हवार मुखे चलछे सेदिन श्री ठाकुरंकर निर्देश क्रमे प्यारीदा केते औषध देइछंती आ परवर्ती पर्याय रे सेमाने सुस्थ होइछंती मन रे भीषण अभिमान ठाकुरंक प्रति अभिमान जे ठाकुर भगवान नन छय आमे सबाई के व्यवहार करें आश्रम छाड़ी चले जाबे एही अवस्था रे आछन श्री श्री ठाकुर प्रणाम निवेदन करिबा पई ठाकुर तांकर पुओ रजत को कहउछंती रजत तुमी जानो ए जे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास करिছিলেন की जन्ने जानिस सेतले कहउछंती तांकर माता कोइकेई बर प्रार्थना करिছিলেন তিনি 14 वर्ष वनवास जावार जन्य ओई जन्य তিনি 14 वर्ष वनवास यात्रा करिছিলেন पचारछंती सेदिन श्री श्री ठाकुर रजत को अरे 14 वर्ष जन्य प्रार्थना करिছিলেন सारा जीवन जन्य प्रार्थना करलेन ना केन केवल 14 वर्ष प्रार्थना करिছিলেন केन रजत नीरव रहउची श्री श्री ठाकुर कहउछंती ए तुमी जानो विदुषी नारी छिलेन कोइकेई তিনি জানেন যে অযোধ্যা राजनगर के आसছে शनि सप्ताह এই 14 वर्ष भोग হবে যে রাজ সিংহাসনে বসবে তার মৃত্যু হবে ওই জন্য তিনি চেয়েছিলেন রামচন্দ্র যদি অভিষিক্ত হন তার মৃত্যু হয়ে যাবে আর রামচন্দ্রের মৃত্যু হলে সারা বিশ্বই অন্ধকারময় হয়ে যাবে ওই জন্য তিনি তার স্বামী আর তার পুত্রকে বলি দিতে চেয়েছিলেন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন বরং আমার পুত্র মৃত্যু আমি বরণ করতে পারি কিন্তু রামচন্দ্রের মৃত্যু আমি বরণ করতে পারি না ওই জন্য তিনি পুত্রের জন্য 14 वर्ष রাজ সিংহাসন প্রার্থনা করেছিলেন সেতলে রজত कहउछंती ঠাকুর প্রসঙ্গটার প্রাসঙ্গিকতা কি আমি বুঝতে পারি না শ্রী শ্রী ঠাকুর कहउछंती তোমার যে বাবা তার এই শনি সপ্তাহ ছিল এই 14 वर्ष ভোগ হবার জন্যই আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম তিনি ইষ্টময় জীবন নিয়ে চললে তার এই সবকিছু দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা কেটে যেত কিন্তু তিনি 14 দিনের আগে চলে এলেন যার ফলে সারা পরিবারই আক্রান্ত হয়ে গেলেন গোপাল দত্তরায়ଙ୍କର আখিরে অশ্রুর ধারা ঝরঝর বইবার লাগিছি শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ চরণ প্রান্তরে লুটি পড়িଛନ୍ତି কইছেন ঠাকুর আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি বাস্তব কে বুঝিছি প্রকৃতি কে বুঝিব যে প্রত্যেকটি সত্তা ভিতরে বিদ্যমান অছন্তি যে চির মঙ্গলময় যে মূর্ত মঙ্গল প্রত্যেকটি সত্তার মঙ্গল পাই যে অতন্দ্র প্রহরী ভাবে অছন্তি জাগ্রত তাଙ୍କ কথা কিଏ ବୁଝି ପାରିବ କିଏ ବୁଝିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ God is more to imagine than to express
he more to exist than what he feel. God is more to imagine. ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ କେବଳ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ଭିତର ଦେଇକି God is more to imagine than to express. ତାଙ୍କୁ କଥାରେ କେବେ କହି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ନା he more to exist than what we feel. ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ବହୁ ଗୁଣରେ ସେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅପରିମେୟ ସେ ଅପରିମେୟକୁ କେମିତି ପରିମାପ୍ତ କରିପାରିବା ଆମେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ତାହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଷ୍ଠା ଆବେଗ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ନେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିକ୍ରୟ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ତୁମର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ପରମ ଗତି ପରାଗତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ମୃତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ତୁମର এই ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ମଣିଷ ଭିତରେ ଗଜେଇ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ତୁମର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ପରାଗତି ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ବେକଶୀଳତା ତାର ଗତିକୁ ହିଁ ଯେ ପରପାରିରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ପରାଗତି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ମୃତି অর্থাৎ ব্রাহ্মী কহিলে বৃহন ধাতুর আসলা ব্রহ্ম শব্দটা যার অর্থ হচ্ছে বিস্তারণা অর্থাৎ ইষ্টঙ্গ নিষ্ঠা ভিতর দেখি প্রত্যেক মনীষটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মনীষটা যে বাস্তবে বিস্তারিত লাভ করে বিস্তারিত জীবন নেই বঞ্চে সেইপাই ইষ্টনিষ্ঠা ব্রাহ্মী স্মৃতি ইষ্টনিষ্ঠাই যে চরম প্রাপ্তি আর ইষ্ট নিষ্ঠা ভিতরে মনুষ্যর চরম প্রাপ্তি হুয়ে এই বাস্তবর সত্য শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ বিএসসি পাস করা পরে আসছেন সেদিন রাধাকৃষ্ণ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୀୟ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏ ଜୀବନଟା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ନଥିଂ ଇଜ ଏ ପୁଲ୍ ମୋର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଦେନ୍ ଲଭ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଡ ଏତେ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହା ଫଳରେ କି କେହି ଫେରି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ 3 ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଖରେ ଥିବା 25 ଟଙ୍କା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ କିଛି ଆଦେଶ ଦଉନାହାନ୍ତି 3 ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇବାର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଭାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳରୁ ପାଣି ପିଇକି ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିଟା କଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦୟା କରିବେ ତିନି ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତିନି ସବୁ କିଛି ବୁଝେନ୍ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଠାକୁର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇନି ପୁଣି ସେଇ ଚାପା କଳରୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଆଜି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ତଥାପି ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ରି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଟଳ ପାଦ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ପେଟରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଳରୁ ପାଣି ପିଇଦେଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାଞ୍ଚିବେ ନା ଆର ବାଞ୍ଚିବ ନା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ହାତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ପଡିଛି ଏଇ ଯେ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କର ସେରମନ୍ ଅନ୍ ଦି ମାଉଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ସେଥିରେ do never think for clothing and food the faithless things are for all these things birds in the trees great plenty to eat without ever losing their wings এই কথাটা ভাবিলা ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଯଦି ଗଛର ମାନେ ପକ୍ଷୀ ଥିବା ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଯଦି ଗଛର ଫଳ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ ଏପରି ଭାବରେ ଭାବି ବହିଟା ଛାତି ଉପରେ ପଡିଛି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳେ ଭୋର ଉଠିକି ଇଷ୍ଟ
अर्घ्य निवेदन करबा पई पाखरे पैसा नहीं स्नान सरी तरब रही बड़ा बंगला को चाहते देखो हठात किना এই টোমড়ার যে ভালো পাইবা থিলা ভালোবাসা থিলা আমার ঠাকুর প্রতি সেই ভালোবাসা যেমন মানে আসতে কেমন পারে ওই জন্য আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি এই লুহ ঝরায় বাস্তବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦୟା କରୁଣାରେ ସିକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ଚାକ୍ତି ଦେଇକି ସବୁ କିଛି ଆମେ କିଣି ଦେଇ ପାରିବା ତା ନହେଲେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଅଚ୍ୟୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ କିଛି ବାଧା ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଭଲ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ଆଉ ନିଷ୍ଠା କଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳି ଧରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର মানে পাখরে প্রশ্ন করছেন কেষ্টদা সেদিন কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর যে আপনি তো বলেছিলেন সবাইকে বলেছিলেন কেষ্টদাসের কাছে যাই যেতে আপনিও আমাকে কতবার বলেছেন কিন্তু কেষ্টদাস যে একটা ভণ্ড তা জানা সবাইকে সবাইকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন আর সবার কাছে আপনি বলেছিলেন কেষ্টদাস ভালো মানুষ তার কাছে জ্ঞান আরোহণ করা খুব ভালো এই কথাতে আপনি বারবার বলেছেন সেদিন শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যদি একটা সতী নারীকে তার স্বামী যদি বলে তুমি আমাকে ছেড়ে পরপুরুষের সঙ্গ করো তাই কি কোন তাই কি সতী নারী কি কখন কি করতে পারে নাকি আর শ্রী শ্রী ঠাকুর সেইটি গোটে কথা কହୁଛନ୍ତି শিখ সর্দার কথা কହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାରଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଆଉ ମୁସଲମାନ ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଯେ ବେଣୀରେ ଥିବା ତୁମର ଛୁରୀ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପଗଡିଟାକୁ ଯଦି ଖୋଲିଦବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ସେଇଠି ତରୁ ସିଂ ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାର ତରୁ ସିଂ କହୁଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି মানে তরু সিং র কথা কହୁଛନ୍ତି তরু সিং কহে করুণা তোমার হৃদয় রহিলা আঁকা যত চেয়ে ছিল আর বেশি দিব বেণীর সহিত মাথা কহিকি সঙ্গে সঙ্গে তরু সিং তার তরবার বাহার করি তার মুন্ডর মানে তার তার বেণী আউ মানে তা ভিতরে থিবা ଯୋଉ ତାର ଶିଖ ସର୍ଦ୍ଦାରର ଯୋଉ ଟୋପିଟା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ବେକଟାକୁ କାଟିକି ସେଇ ମୁସଲମାନ ସମ୍ରାଟ
শ্রী শ্রী ঠাকুর কৌଛନ୍ତି এই তরু সিংর ভাবনা যেমন আছে, যদি প্রত্যেক মানুষের এই নিজের ইষ্টের প্রতি যদি ভাবনা থাকে তাহলে তার কিছু কিছু করতে হবে, তার কিছু ভাবতে হবে না। বাস্তବରେ এই শ্রী শ্রী ঠাকুর আজ আমମାନଙ୍କ জীবন কাଣ୍ଡାରୀ, আজ আমମାନଙ୍କ জীবন যেତେବେଳେ ପତିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ହରା ହେଇଛି, ସ୍ୱସ୍ତି ହରା ହେଇଛି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବିଭୂତିରେ ମଣିଷ ଯଦିଓ ଆଜି ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡି ପାରୁଛି, ଆଜି ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ସବୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେମିତି ଭେଦ କରିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ଚେତନା ଋଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ତା ଭିତରେ ମାନବିକତାର ଉଦ୍ରେକ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ମାନବିକତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦେବତ୍ୱର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବକ୍ତା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହୁଥିଲେ, I fear that day when the science and technology will surpass the human interaction, and since that day we are generation of idiots। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଅଫ ଇଡିୟଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ, କୃତି ସମ୍ବେକଶୀଳତା ନାହିଁ, ନିଜର କୃଷ୍ଟି ଆଭିଜାତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ମଣିଷ କେମିତି? ଆଉ କୃଷ୍ଟି ନିଜର ପିତା ମାତା କୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଚୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରୁ এই অনার্য কুৎসিত ভাবনাକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ତାର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ ଦେବଦ୍ୟୁତିରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନ ଚଳନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଚଳନରେ ନାଇଁ କ ଧୃତି ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଅନୁରାଗ, ତାର କପାଳେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଧୁଲାବାଲିର ନ୍ୟାংটা ফাগ। ଜୀବନ ଚଳନରେ ନାହିଁ କ ଧୃତି, ଚଳନରେ ଧୃତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷ ଚାଲି ପାରିନି। ଜୀବନ ଚଳନରେ ନାହିଁ କ ଦୃଷ୍ଟି, ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ଅନୁରାଗ, ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଆଉ ନିପୁଣ ଅନୁରାଗର ନିପୁଣତା ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜି ଯାହା ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାହା ସତ୍ତାର ସଙ୍ଗତ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଠାରେ ବହୁତ ବହୁଦୂରକୁ ଅପସରି ଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର କରି ତୁଳିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ ଟା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ସନ, ଆମେ ପରଫେକ୍ସନ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅଭିପ୍ସ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, when ideal happens in man, one becomes active, agile, alert and inquisitive and responsible and tactful. In a word, all the faculties bloom in him। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ, ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଭାବନା ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠିବେ, one becomes alert, ସେ ସଚେତନ ହେଇ ଉଠିବ, agile, ସେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠିବ, ଆଉ ତା ସହିତ inquisitive, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ହେଇ ଉଠିବ, responsible, ତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇ ଉଠିବ, and become tactful, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କୌଶଳୀ ହେଇ କୁଶଳ କୌଶଳ ହେଇ ଉଠିବ। In a word, all the faculties bloom in him। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ କିଛି ଯେ ଏଇ ସୁଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନଟା ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନରେ ଆସିବ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି, ଆସିବ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ? ରୋମ ଘରେ ଲାଇଫ ନୋ ପିସ୍ ଅନଲେସ୍ ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ତମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଷ୍ଟ ପଦରେ ନିଜକୁ ବରଣ କରି, ଇଷ୍ଟ ପଦରେ ନିଜକୁ ପଦୋନ୍ନତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, କୌଶଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ সেদিন শ্রী শ্রী ঠাকুর কৌଛନ୍ତି দীক্ষা নিলে জন্ম জন্মান্তর যে দুষ্কৃতি আছে তাই সুকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। দেখুন না, ଯାଇଛନ୍ତି ଜାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଲିକତାର ଗଳିରେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଯେ ଯୋଉ ରୁଟି ମାଂସର ଦୋକାନ, ଆଉ ସେ ରୁଟି ମାଂସର ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାସନାର ପ୍ରଲୋଭନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଭାବୁଛି
ଦେବଦୂତରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଉଠିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦୂତରେ ଉତ୍ସାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିର ଆବିର୍ଭାବ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ untuttering love service increases ability, increases the strength of light and increases the rhythm of heart. आज मनुष्यर प्रकृति भल पाइबार आज मनुष्यर हृदयटा आज अपवित्र हो जाइछि अनरिदमिक हो जाइछि मनुष्य भितर आज दक्षतार उद्वर्तन हो पारिनी मनुष्य भितर आज वास्तव भाव रे आज तार जीवन शक्तिटा प्रकृति आज क्षीण हो जाइछि आज श्री श्री ठाकुर चाहिए आ परम पूज्य पा श्री श्री दादा भी चाहिए जे प्रकृति प्रत्येक मनुष्य देव मनुष्य रूपांतरित हो उठंतु और से परम पूज्य पा श्री दादा कहते पिछु पिछु छुटचे जरा माथाय निये तोरे मिष्टि कथाय बुलिए भावी से अनंत काल रखबे धरे डुबी जखन सुनिबे हाथी धरा थाकबे ना केउ शेष भयंकर ईश्वर विषण उठल बाजी काल पनि तोर मथार परे बरन तोरे डाक चोरा बाँच भी तोरा केमन करे झापी पड़ नईले गति कुंभी पाक शेष दिन भयंकर शेष दिन भयंकर शेष दिन भयंकर परिशेष समस्त सार्विक कल्याण दयाल अतुल चरण एकांतिक आचार्य चरण प्रांत समस्त सर्वविध मंगल मोर प्रार्थना निवेदन कर जय गुरु जय गुरु जय गुरु।